Так, дорогие друзья, तो भाइयों और еще раз вас बहनों नमस्कार। приветствую. Сегодня у आज нас с вами हमारा 18 18 апреля, अप्रैल है, 19 часов 12 минут. 8 बज Немного के мы 43 задержались मिनट по техническим और हम причинам. अभी По कनेक्शन традиции चेक कर रहे проверяем हैं, नेटवर्क चेक कर связь, रहे हैं। качество आप связи, लिख लीजिए звук и चैट में कि видео. क्या मेरी आवाज़ Проверьте, आ रही है пожалуйста, ऑन как द меня स्केल слышно, फ्रॉम как 1 टू видно. 10। Поставьте अगर 10, 10 यानी поставьте आपको आवाज़ आ रही 8, है, если ट्रांसलेशन хуже, सही है, 10. लिख दीजिए चैट में कि आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो 10 आ रहा है, Так, यानी सब десятки कुछ ठीक है। полетели, значит, все окей, можем начинать. Эхо. Э, Коллеги, есть у вас эхо? क्या आप लोगों पे आवाज़ इको हो रही है? Нет, эха нет. यानी Значит, जिसके тогда यहाँ भी проблема в एको हो रहा ваших, है, ये उसकी पर्सनल ваших प्रॉब्लम है। устройствах, друзья. Попробуйте настроить звук, तो попробуйте दोस्तों что-то मैं देख придумать. रहा हूँ Друзья, कि в किसी ने принципе, कैमरा भी я कनेक्ट вижу, что किया था, तो некоторые आप камеры अपना कैमरा повключали, बंद कर можете их दीजिए выключить, ताकि чтобы они не отвлекали वो किसी को डिस्टर्ब ना करे। наших गостей. अच्छी Не बात है зря, कि кстати, мы с हमने вами थोड़ा वेट чуть-чуть किया क्योंकि задержались, потому что 20 लोग और прибавилось ऐड еще हुए थे 20 человек, пока мы और हम टेक्निकल चीज़ सेट कर रहे थे। настраивали техническую बढ़िया, составляющую. तो हम शुरुआत कर Хорошо, सकते тогда हैं। мы можем начинать. दोस्तों मैं Итак, बहुत друзья, खुश हूँ कि आपने आज समय я निकाला очень рад, ताकि हम что आप लोगों के साथ сегодня बात कर सकें вы выделили время для того, чтобы мы с вами пообщались ऐसे на कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स такие पे जो हुए हैं पिछले कुछ основные темы, которые समय में произошли हमारे за последнее время в развитии टेक्नोलॉजी के качественного डेवलपमेंट естественного में транспорта. और हमने बात की थी कि Пообщались на тему आने वाले того, समय में क्या какие изменения बदलाव в आने वाले हैं ближайшем हमारे времени RSW будут у нас на सिस्टम्स के платформе प्लेटफॉर्म पे। RSW तो Systems. सबसे И, महत्वपूर्ण соответственно, मैं कहना चाहता हूँ रूल्स एंड начать бы я रेगुलेशंस के хотел बारे में, आज की मीटिंग के с बारे में। регламента нашей तो встречи. हम 1 Я घंटा काम करेंगे озвучу вам और ये сразу, पहला что мы मोमेंट будем है। работать ровно 1 दूसरा час. मोमेंट ये है Это первый момент. Второй момент दूसरा मोमेंट ये это है первый момент. कि Работаем час. मैं वो Второе. बोलूँगा Я कि озвучу то, что я запланировал вам जब сказать. И ट्रांसलेट третье. होगा Если у तो нас останется हम время, я मैं еще चैट из में से чата выберу निकालूँगा несколько вопросов, और на कुछ которые सवाल और дам उनके जवाब развернутые दूँगा। ответы. तो Ну, первое, что परसों хотелось 16 бы अप्रैल сказать, друзьया, अनातोली буквально एदुआर्दोविच позавчера, यूनिट्स्की 16 75 апреля, साल Анатолию के हुए। Эдуардовичу ये Юницкому उनकी исполнилось एनिवर्सरी है। 75 лет. Это हमारे юбилей нашего यूनिक इंसान का, जीनियस इंसान का, जिसको уникального, हम गениального человека, विश्वास करते которому हैं, мы все जिनमें हमने верим, которому अपने мы समय доверили इन्वेस्ट किया свое था। जब время, हमने когда इन्वेस्ट किया приняли था कंपनी решение में, हमने стать उनमें बिलीव किया था инвесторами в और технологии आप में сетевого से काफ़ी транспорта. लोगों ने И многие इसमें из हिस्सा вас लिया और приняли उनको участие в том, पर्सनली что поздравили Анатолия ग्रीटिंग्स दी, Эдуардовича лично, वीडियो как भेजा उनको видео своим обращением. И многие из और вас уже видели हमने उनके непосредственно लिए एक видеоролик वीडियो поздравительный, बनाई который мы और आप публиковали लोग उसमें на आए थे нашем YouTube-канале. और И बहुत также लोगों многие из вас टेक्स्ट писали फॉर्मेट में भी поздравления в нашем टेलीग्राम में ओपन Telegram-канале चैट в में открытом टेक्स्ट чате. किया था। तो मैं И कहना хочу चाहता हूँ कि сказать, что अनातोली Анатолий एदुआर्दोविच, Эдуардович, हमने उनके साथ мы с बात ним की थी कल, созванивались вчера, क्योंकि 16 поскольку अप्रैल को 16 मैं апреля उनसे я बात не नहीं мог कर к पा ним रहा था дозвониться, потому что क्योंकि был очень большой बहुत поток लोग желающих उनके его साथ बात поздравить. करना चाह रहे Поскольку мы थे, क्योंकि находимся हम в разных अलग-अलग देशों странах, में вот हैं। так случилось, इसलिए что ऐसा हुआ कि был हम день, не परसों получилось पर्सनली лично उनके мне साथ बात поздравить नहीं कर Анатолия सकते थे, Эдуардовича с लेकिन юбилеем. कल И буквально вчера мы с ним हमने बात की была उनके возможность, साथ мы с ним और пообщались, वो и बहुत ही он был ज़्यादा очень खुश हुए थे, उनको बहुत ही тронут, अच्छा и लगा ему आपकी понравились, विशेस देख के, आपकी ग्रीटिंग्स देख понравилась के, क्योंकि वो искренность ваших वीडियो जो उन्हें поздравлений, देखने которые вы को मिली, прислали, ये सिर्फ एक поскольку तो बहुत видео, ही которое छोटा он हिस्सा посмотрел, है это лишь हमारे малая क्लाइंट्स часть का, हमारे наших इन्वेस्टर्स का, स्ट्रिंग клиентов, ट्रांसपोर्ट का, инвесторов технологии струнного जिन्होंने транспорта, которые अनातोली желали एदुआर्दोविच को Анатолию Эдуардовичу बेस्ट всего विशेस самого दिए थे। तो наилучшего в его जो юбилей 75 साल के हुए, तो 75 उनकी лет. Поэтому तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, от Анатолия Эдуардовича, друзья, хочу вам धन्यवाद कहना выразить चाहता हूँ आपके बहुत ही अच्छे большую शब्दों के लिए благодарность за ваши इस теплые слова, इस которые दिनांक вы पे। ему озвучили в эту знаменательную дату. आगे Далее, друзья, आप में से э, बहुत सारे लोग многие из вас शेयर्स का इंतजार कर ждали रहे थे, акция, которая जो была एनिवर्सरी के लिए बना था приурочена अनातोली юбилею Анатолия एदुआर्दोविच के। Эдуардовича तो к आपने 75-летию, поэтому आज вы видели, देखा что होगा сегодня कि была запущена डिस्काउंट आया акция है, एक юбилей ऑफर आया है जुपिटर 75, 75 где से, जो высоким एक बहुत बड़ा дисконтом डिस्काउंट है является как раз 75 символическая цифра और 75, и उसमें плюс प्लस 10% 10% вы आप имеете возможность получить
देख при सकते हो, अगर досрочном आप соглашении пакета, если вы его उसको берете в рассрочку. डिपॉजिट Это में लेते такой, हैं, так तो скажем, आपको подарок 10% для एक्स्ट्रा मिलेगा каждого अगर आप उसको टाइम से पहले лояльного एडवांस में पेमेंट клиента कर нашей दोगे। платформы ये и для हमारे स्टेबल наших इन्वेस्टर्स के стабильных लिए है, инвесторов, एक गिफ्ट которые हमारी तरफ से, और जो уже काफ़ी समय достаточно से हमारे долгое время इन्वेस्टर्स हैं, таковыми उनके लिए हमारी являются. तरफ से एक छोटा-सा तोहफ़ा Отдельно है। мы с вами और इसके поговорим बारे में немного बाद में हम और позже, भी बात насколько करेंगे, эта акция выгодна कितना и ये насколько ऑफ़र आपके сейчас लिए प्रॉफ़िटेबल है актуально और कितना еще बढ़िया है अपने расширять पैकेज свой को और пакет बढ़ाना, स्काईवे долевого ट्रांसपोर्ट में участия в पार्टिसिपेट технологии करना। струнного транспорта. और Вот आपके там есть पास क्या बढ़िया преимущества चीज़ें и हैं इस почему समय। даже по такому дисконту इस डिस्काउंट पे 75 आप क्यों еще आ выгодно सकते हो становиться इस владельцем कंपनी में, технологии. Я ये भी почему बताऊँगा, говорю क्योंकि еще по दисконту 75% में भी 75, потому आना что क्यों не так बढ़िया है, давно क्योंकि были बहुत ही कम дисконты समय पहले 300, 30, 500, 300, 500, 600. 800 भी Это हुआ было всего करता था, лишь लेकिन несколько अभी भी лет काफ़ी назад. बेहतरीन ऑफ़र है ये। Но прежде чем तो мы इससे पहले कि हम इसकी डिस्कशन приступим में к आए, यानी обсуждению вот आपको того, о जो чем я प्लस сказал, да, पॉइंट्स हैं поговорим о इन्वेस्टमेंट के, преимуществах инвестирования, मैं я бы कुछ хотел महत्वपूर्ण озвучить सवालों несколько के बात насущных करना चाहता вопросов, हूँ, которые поступали जो на पिछले कुछ протяжении समय से आ रहे вот थे हमारे последнего पास। времени. Особенно это तो касается स्पेशली ये акций, которые ऑफर мы से проводим. रिलेटेड है। Вот повышенного дисконта, я об этом говорил इंक्रीज्ड на прошлой डिस्काउंट है встрече, हमारे पास इस समय, но आप देख सकते эти हो। вопросы तो еще ये остались सवाल अभी भी актуальны, लोगों के поэтому я लिए хотел бы महत्वपूर्ण है, तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ повторить कि ऐसे причины, डिस्काउंट हम почему लोगों такие को क्यों दे дисконты रहे हैं क्राउड компания फंडिंग может प्लेटफॉर्म्स को, позволить дать हमारे большим और दूसरे инвестиционным हमारे платформам, कलीग्स को के как लिए, нашей, так и нашим коллегам из हमारे कलीग्स और фонда SWC फंड में। СВЦ. तो हमें पता है Все, कि друзья, очень पिछले просто. 15 Мы с स्टेजेस вами से знаем, जो что на चलते आ протяжении всех रहे हैं 15 और этапов, जो इम्प्लीमेंट которые हुए गए проходили हैं, и были ताकि реализованы, जो да, मेन для टेक्नोलॉजी того, है чтобы स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की, технология струнного वो सारे транспорта 15 состоялась, все эти स्टेजेस 15 में этапов имели, फाइनेंसिंग к कंप्लीट नहीं сожалению, हुई थी। недофинансирование. और आपको И पता है вы कि помните, स्टेजेस के согласно अनुसार, हमारे этапам बिजनेस развития, प्लान के согласно अनुसार, данному вектору, स्टेजेस бизнес-плану, एक तरफ से दूसरी तरफ этапы तब जाते हैं, दो заканчиваются и क्राइटेरिया के переходят अनुसार с जाते हैं। одного на другой पहला по двум क्राइटेरिया критериям, है по двум वॉल्यूम ऑफ причинам. फाइनेंसिंग Первый और критерий– दूसरा है это объем कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स। финансирования. Второй तो критерий– это выполнение работ. 90% Вот केसेस में 90% случаев हमारे все टास्क этапы कंप्लीट были हो चुके закрыты थे, лишь जो благодаря अनाटोली выполнению एडुआर्डोविच работ, которые यूनिट्सकी ने декларировал Анатолий जनरल कंस्ट्रक्टर Эдуардович के Юницкий नाम как पे स्काईवर्ड генеральный ट्रांसपोर्ट конструктор के и автор технологии कंप्लीट हुए струнного थे। транспорта. इससे О чем क्या это पता говорит? चलता है? Это говорит о अनाटोली том, что एडुआर्डोविच Анатолий में कुछ Эдуардович, ऐसे имея कैसे действительно такие यूनिक уникальные कैरेक्टर हैं, черты своего वो характера и ऑप्टिमाइज कर सकते уникальные हैं способности फाइनेंशियल खर्चे का оптимизировать हिस्सा। तो финансовую उन्होंने затратную часть, मिनिमम и फाइनेंसिंग он смог при मिनिमम минимальном फाइनेंसिंग से финансировании реализовать मैक्सिमम रिजल्ट гораздо दिया है больше, हमें। чем इससे было ये हुआ обещано и чем было कि हर задекларировано. स्टेज पे Соответственно, на कुछ каждом ऐसे этапе हिस्से बचे थे оставался शेयर्स के определенное जिनको количество इम्प्लीमेंट долей, नहीं किया которые गया था, не были पहले हिस्से में, реализованы на दूसरे первом हिस्से में, этапе, तीसरे на स्टेज втором में, चौथे этапе, на स्टेज में, 8-м तो वो этапе и так अक्यूमुलेट далее. हुए और वो Соответственно, эти बढ़ते रहे। доли, они तो अभी जब аккумулировались, да, हमारे они पास сохранялись. 15वां स्टेज चल Соответственно, रहा है, сейчас, когда у нас с вами идет 15-й этап, когда он वो один एक из बहुत ही बड़ा самых स्टेज है और इसमें действенных, बहुत ही самых बड़ा емких и इंजीनियरिंग затратных как हिस्सा по भी है, финансам, इसमें так и बहुत по ही ज़्यादा खर्चा инжиниринговой भी है। तो इस деятельности, स्टेज पे на этом हमारा этапе काम ये है финансирование कि एक необходимо बहुत ही बड़ा достаточно काम बच रहा है। большое. 15 Вы से помните, это 30% практически वॉल्यूम जो इन्वेस्टमेंट 15-30% आई от थी общего इससे объема पहले 14 инвестирования, स्टेजेस который में, उतना нужен для चाहिए того, हमें чтобы इस समय, реализовать ताकि हम इस ट्रांसपोर्ट पे скоростную, काम कर सकें, जिसमें скоростной вид कंपनी हम транспорта, да, где 500 किलोमीटर पर компания आवर покажет की скорость 500 रफ्तार км в दिखा час. सकें। तो Соответственно, друзья, именно на этом आपने देखा этапе होगा вы и कि इस स्टेज पे заметили, बहुत что सारे ऐसे очень часто бывают такие चीज़ें आती функции, हैं которые जिसकी मदद से позволяют हम нам टेक्नोलॉजी давать की को возможность ओनर बन सकते हैं, जो 2 становиться और совладельцем 3 технологии, से продуктов, ज़्यादा गुना которые в 2, иногда в डिस्काउंट पे 3 हमें раза मिल रहा выше है। कुछ рыночной. महीनों पहले हमारे पास Буквально एक ऑफर था जहाँ несколько पे месяцев डिस्काउंट था назад у нас 100%। была акция, где дисконт был 100, मार्केट में 35 да, से хотя рыночный дисконт сейчас 50% он в के среднем डिस्काउंट चल 35, रहे हैं, от लेकिन 30 हमारे до उसमें 50, आप да, вот в देख सकते зависимости от हो маршрута. कि А в данный момент у нас с вами есть возможность стать совладельцем ताकि технологии по дисконту इसलिए आपके 75. पास और Так कुछ вот, для सवाल того, ना чтобы у उठे, вас больше не возникало ऐसा таких पूल вопросов, क्यों почему नहीं आता, иногда выпускается такой пул долей по, इसका रीज़न ये है казалось कि бы, завышенному дисконту или заниженному, да, अ, смотря с какой стороны смотреть.
Но, друзья, это очень इसका रीजन объяснимо, यही है и कि मार्केट में इस имейте समय в ये सबसे виду बड़ा डिस्काउंट ऑलरेडी है, लогическое और ये обоснование. मोमेंट जब आपकी Поэтому я समझ думаю, में आने что, लगता है, понимая эти моменты, что तब были на протяжении जो 15 पहले этапов, 14 моменты अनफाइनेंस्ड недофинансирования позволили शेयर्स थे, компании उस पूल को हम इम्प्लीमेंट इस саккумулировать समय пул कर रहे долей, हैं अलग который अलग प्रमोशन के периодически तौर पे, ऑफर के реализуется в तौर पे, виде और इसकी मदद разных से акций, इन्वेस्टर्स और промоушенов क्लाइंट्स и позволяет क्राउड फंडिंग के инвесторам, प्लेटफॉर्म्स के клиентам वो को ओनर краудфандинговых बन платформ सकते हैं стать बेहतरीन совладельцами на более выгодных कंडीशंस पे। условиях. इसका Не नाम только अलग अलग по रखा जा सकता распродажам, है, इसका называем नाम это हम специальными स्पेशल डिस्काउंट रख условиями. सकते Называть हैं, इसका можно नाम हम по-разному, गिव важно अवे просто रख सकते हैं, понимать, कुछ भी почему हो, это मतलब происходит. इसका एक ही है। और Соответственно, вот ये सवाल этот हम вопрос, हमेशा я के लिए думаю, बंद мы कर с вами देते हैं, сейчас और закроем уже सबके раз पास и एक समझ навсегда, हो जाती है, и एक समझ हो у जानी всех चाहिए कि есть ये ऑफर понимание, क्यों हो почему रहे эти हैं। акции क्या आप происходят. लोगों को ये Всем, चीज коллеги, समझ понятно. आया कि ऐसे ऑफर्स क्यों मिलते हैं? Происхождение चैट में लिख таких दीजिए щедрых предложений, कि которые у हम ऐसा нас क्यों करते हैं। अगर достаточно सब कुछ часто समझ आ गया, бывают चैट में на लिख दीजिए। краудфандинговой платформе. Если все понятно, напишите, пожалуйста, об этом в чате. बेहतरीन। चलिए, अच्छी बात है कि हम एक ही वेव पे Здорово. चल Я रहे рад, что हैं। мы с вами на одной волне. Вы это понимаете. Просто मैं ये भी समझ я पा также रहा हूँ понимаю हमारे наших इन्वेस्टर्स जो है, инвесторов, जो 3 которые साल पहले, на 5 साल протяжении, पहले ऐसे ну, ही например, там डिस्काउंट्स पे 3 года आए назад, थे 5 को лет ओनर назад बन по के। аналогичным तो अभी वो डिस्काунтам सोच रहे становились हैं कि मैंने совладельцами, 3 साल पहले и ऐसे сейчас डिस्काउंट они पे думают, खरीदा और ну, अभी भी ऐसा я मिल 3 रहा года है। назад по такому же курсу तो покупал, и сейчас ऐसा вот такой же हमेशा नहीं предлагаю. होता है, Но это, друзья, не ये каждый कम день. समय के लिए Такое निकलता бывает है। на और वो इन्वेस्टर्स, бесконечно वो короткое लोग जो время. को ओनर्स बने Поэтому थे те люди, पहले, те आपके инвесторы, पास которые становились मौका है совладельцами कि आप 3-5 अपने лет назад, у вас पोर्टफोलियो есть को और возможность बढ़ा सकते हो, просто और या तो расширить ऐसा свой портфель, ऐसा либо मौका अपने дать लोगों को, такую अपने возможность दोस्तों को या вашим किसी और को दे знакомым, सकते тем हो जो इस людям, समय которые हमारे क्लाइंट्स в नहीं данный है, момент еще हमारे не इन्वेस्टर्स नहीं являются है, клиентами और нашей स्काईवे платформы, не ट्रांसपोर्ट являются का инвесторами इस्तेमाल नहीं करते हैं। технологизированного तो транспорта. ऐसी И अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना बहुत ही такой ज़रूरी है। возможностью तो действительно अभी стоит मैं अपना воспользоваться. И вот अपना сейчас я ओपिनियन хотел देना бы चाहता हूँ озвучить कि क्यों свое ये мнение, बहुत ही почему, ज़्यादा друзья, это बढ़िया выгодно चीज़ है अभी करने делать लायक। क्योंकि сейчас, बहुत सारे потому लोगों что के पास ऐसे सवाल у उठते हैं многих अभी вопросы, да, возникают, कि что или, या तो например, कुछ नेगेटिव возмущение इमोशंस какие-то, क्रिएट либо होती какие-то हैं कि негативные बहुत ही समय लग эмоции रहा насчет है того, что как और бы все टाइम долго वेस्ट हो идет, रहा все है, долго इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस тянется तरीके से जिस или तरीके से не हम करना चाहते реализуется हैं। так, как लेकिन кому-то मैं किस चीज़ से хотелось शुरुआत бы. करना चाहता हूँ? Но с чего ये бы टॉपिक मैं начать, शुरुआत करना чтобы चाहता हूँ। раскрыть именно эту тему? क्या आप लोगों ने मूवी देखी थी Скажите, пожалуйста, जो все ли смотрели उनके фильм, जो который अनातोली вышел в день एडुआर्दोविच рождения के Натальи बर्थडे पे Эдуардович निकाली на गई его थी? YouTube-канале, वो который अभी निकली называется थी «Следуя रशियन में, за звездой». Он लेकिन вышел сейчас только на आने русском वाले समय языке, में но я думаю, что в ближайшее हम время ट्रांसलेट भी कर देंगे язык, इसको आपके लिए। перевод, точнее, будет दोस्तों, ये बताइए, расширяться. जिन्होंने ये मूवी Вот, देखी, друзья, कि вот आप те, अपने кто смотрели लिए этот आपने фильм, अपने लिए какие вы для क्या-क्या себя можете сделать вы или сделали уже выводы, रिजल्ट्स что देखे касается और क्या-क्या пути आपने देखा Анатолия अपने Эдуардовича अपने и लिए пути вообще в целом अनातोली инноватора, एडुआर्डोविच человека, के बारे который, में एज एन पर्सन जिसने который टेक्नोलॉजिकल способствует изменению определенных इनोवेशनल технологических प्रोसेसेस बनाए इस э, दुनिया में, आपके инновационных दिमाग процессов में в क्या-क्या мире. कंक्लूजन्स आए, Вот какие у вас क्या-क्या возникли सोचा आपने? आप चैट में мысли लिख после दीजिए कि случая? जिसने ये मूवी Вы देखी пока आपको сейчас क्या लग напишите रहा है? обратную связь, кто смотрел, а я मैं आपके найду लिए вам अभी लिंक ссылочку निकाल के आपको на भेजता этот हूँ, ये фильм लिंक। и сброшу в чат. बहुत ही В जल्द ближайшее हम время अपने мы हर опубликуем सोशल मीडिया पे लिंक на всех भेज наших देंगे इस ресурсах मूवी की। ссылку на этот фильм, но в данный момент я хотел бы मैं उनके साथ जिन्होंने ये मूवी देखी है, с теми, кто смотрел этот фильм, आपसे फीडबैक लेना вот चाहूँगा। получить от вас आप обратную समझ जाओगे कि связь. मैं ये Вы क्यों पूछ поймете रहा हूँ। потом, к чему я веду. चैट में फीडबैक लिख दीजिए सब लोग, कैसी लगी आपको मूवी और क्या सीखने को मिला अनातोली एदुआर्दोविच के बारे में। नेवर गिव अप। धन्यवाद कहना चाहता हूँ रुसलान Да, को, उन्होंने благодарю, ऑलरेडी लिंक Руслан, भेज уже दिए है। сбросил. दोस्तों, Вот आपको ссылка, друзья, चैनल на этот का фильм, लिंक हमने она भेज есть на दिया है, канале इसको Анатолия देख सकते हैं Эдуардовича. आप।
И в और मैं целом आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमारे सारे क्लाइंट्स को हम настоятельно रекомендую करना चाहते всем हैं, और जो клиентам нашей इन्वेस्टर्स हैं платформы आ, и тем, кто स्काईवे является ट्रांसपोर्ट инвестором, в का, первую очередь आप उन технологии सारे цифрового транспорта, सोर्सेज को फॉलो कर दीजिए подписаться जहाँ на पे все ресурсы, अनातोली личные एडुआर्दोविच है, ресурсы Анатолия उनके फेसबुक Эдуардовича на पे, उनके его यूट्यूब चैनल पे, उनके Инстаграм, на его इंस्टाग्राम पे फॉलो Фейсбук, कर на его लीजिए। YouTube-канал, потому что там और выходят क्योंकि иногда материалы, которые не выходят ऑफिशियल रिसोर्सेज पे ये चीज़ आ रही है। на официальных ресурсах. और इंजीनियरिंग Ну, कंपनी официальных я имею в виду на сайте инжиниринговой компании, на और ऐसी сайте कंपनीज में इंफॉर्मेशन आती смежных रहती है, компаний. और यूनिक इंफॉर्मेशन Там होती иногда है, तो आप информация उनको бывает देखिए। достаточно уникальной. तो जिन्होंने Соответственно, те, देखा, кто जैसे смотрел, दिनीश ने लिखा, вот Денис, नेवर गिव अप। Денис написал विक्टर ने «Никогда लिखा, не नेवर сдаваться». नेवर नेवर गिव अप। Виктор пишет «Никогда, никогда не अलेक्जेंडर, сдавайся». Окей. सोच ऐसी है, Александр, мысли हमें какие поддерживать फाइनेंशियली финансово до सपोर्ट закрытия всех करना है हर филиалов? Слава स्टेज богу, पे। наш инженер кремень. Согласен, और क्या Александр. А कुछ और какие थॉट्स आए еще, आपके какие еще, पास? друзья, мысли у चलिए मैं вас आपको आपसे एक возникли? सवाल पूछता हूँ। Давайте дам вам फिल्म наводящий में, вопрос मूवी задам. में ऐसी स्टोरीज हुई В थी, фильме приводились истории, अनातोली एडुआर्दोविच के так कलीग्स скажем, की, коллеग Анатолия 20th Эдуардовича, सेंचुरी से, инноваторов 19वीं 20 शताब्दी века, से, инноваторов 18वीं शताब्दी से, 19 तो века, आप क्या 18 कह веков. सकते हो Какие कि ये аналогии вы इनोवेशन можете कैसे बढ़ रही провести है, с कैसे тем, как в इम्प्लीमेंट हो целом रही है, инновации और हमारी развиваются, दुनिया как में, они हमारी जिंदगियों में реализуются и आ रही है? воплощаются в жизнь? Вот मैं आपसे बस एक я चीज все पूछना хочу चाहता हूँ подвести कि вас к тому, क्या насколько ये долго टेक्नोलॉजी की ли इम्प्लीमेंटेशन, идет реализация हम технологий 10 साल инженерного की बात करते транспорта. हैं, तो क्या ये Естественно, мы же लंबा не говорим в समय разрезе है? 10 лет. Или это не тот большой срок, ये который एक многие себе, किसी को ये लंबा так लगता скажем, है, представили, что это долго, и और это बहुत ही समय से हम इस वेट कर रहे हैं, утомительно ждать, तो и क्या все, что ये с этим सच है? связано. जितने हम Я ज्यादा होते согласен, हैं, чем больше उतने нас, тем быстрее उतनी жизнь जितना हम изменяется ज्यादा к होंगे, उतनी Ну, जल्दी абсолютно верно. दुनिया Ведь बदल जाएगी। благодаря बिल्कुल सही исключительно बात है, краудфандинговой मодели финансирования क्योंकि инноваций ये данная टेक्नोलॉजी технология बहुत समय смогла से हो रही है। तो состояться. आप Если आगे भी все अपना ждали, еще फीडबैक लिख подождет. सकते हैं, और अभी Хорошо, друзья, टाइम вы वेस्ट можете ना дальше करने के писать लिए свое мнение. Я сейчас, чтобы времени не терять, मैं अपने थॉट को बताना доведу चाहता свою हूँ। мысль मैं до हाईलाइट करना चाहता हूँ कि сути. अगर हम Я хочу समय сказать की начать बात с करते следующего, हैं, друзья. कोई भी Если смотреть इनोवेशन в разрезе इतने कम времени, समय में ни одна इम्प्लीमेंट नहीं инновация не हुई была थी जितना реализована за जल्दी такое अनातोली короткое एडुआर्दोविच ने время, किया как है। это сделал Анатолий अगर हम आपके Эдуардович. साथ बात करते Если हैं мы с вами 2014 возьмем непосредственно вот से путь с 2014 года по 2024 तक, настоящее время, तो ведь была реализована не только, скажем अ, так, там, опытный образец, या प्रोटोटाइप की बात करें, 10 либо साल вот, में так प्रोटोटाइप скажем, से какой-то прототип. За हमने 10 कम лет से कम दो было реализовано रेडीमेड сейчас प्रोडक्ट как निकाले минимум हैं два जो स्काईवे ट्रांसपोर्ट готовых से रिलेटेड продукта, है, касающихся यानी развития стрельного सिटी транспорта. और Это грузовой सिटी и ट्रांसपोर्ट, городской और ветромотор. इस पे И на все это, 10 साल друзья, नहीं लगे, इसमें ушло на 6 самом साल деле लगे не थे। 10 लет, कि अगर हम याद ушло करें कि в районе शुरुआत कैसे 6 हुई थी лет. इस चीज Потому की, что если мы с вами 14 से вспомним, 16 как तक все начиналось, बहुत то दिक्कतें आई थी 14 по शुरुआत में 16 गод हमारे, были जिसने первые трудности, जिसको हमने которые अच्छे से इसके थ्रू достойно गए, और преодолел पूरे как и क्राउड Анатолий फंडिंग Эдуардович, так и कम्युनिटी все और краудфандинговое अनातोली एडुआर्दोविच сообщество. साथ में Вы आगे помните, बढ़े। что यूरोप में ये технология должна была टेक्नोलॉजी быть इम्प्लीमेंट होनी реализована в चाहिए थी, Европе तो и हमने फिर Прибалтике. Это у нас शुरुआत से इस случилось, चीज и को тогда Анатолий वेस्टर्न Эдуардович с нуля это начал реализовывать ईस्टर्न уже यूरोप में в स्टार्ट किया, Восточной Европе, причем в और другой हमने टीम локации, बनानी и स्टार्ट начал करी с थी нуля создавать इंजीनियरिंग की, свою और अभी команду तब инженеров. से अभी И तक уже из हमने этого एक выросла целая отрасль, फील्ड स्टार्ट образующее किया, направление, где जब сейчас, जहाँ как पे вы все इंजीनियर्स знаете, और работает более कंस्ट्रक्टर्स 1000 आए थे, और инженеров अभी हमारे पास конструкторов. बड़े बड़े एरियाज Это है जो огромные कंपनी को बिलोंग करती है, производственные площади, जिसका которые जिसके принадлежат को ओनर्स компании, हम सब लोग совладельцами हैं। которого तो अगर всего हम мы फैक्ट की बात करें, являемся. तो Так вот, друзья, 6 если साल брать की по बात चल факту, то रही है। этот 6 срок साल में реально около हमने 6 ये चीज лет. की है। Это अगर हम немного. पूरा रास्ता देखें Если अनातोली взять весь एडुआर्दोविच путь का, Анатолия Эдуардовича, तो который आप он जब ये прошел, मूवी друзья, देखेंगे, вы, तो когда आप अपने लिए посмотрите ये этот जान фильм, सकोगे вы для कि себя वाकई में по-настоящему поймете, что इनोवेटर на का самом रास्ता деле जो है बहुत ही путь खतरनाक है, инноватора, он बहुत ही очень लंबा है, сложен, और он बहुत ही очень दिक्कत тернист,
ला सकता है। достаточно तो легко बहुत बार ऐसा हो опустить सकता है जब руки, आपको когда весь हार мир, मानने का मन करेगा, जब पूरी по दुनिया факту आपके весь мир, खिलाफ होगी просто आपके हर एक कदम पर। против тебя на और каждом твоем новом шагу. И вот в этом фильме это все очень хорошо показано, потому что фильм ये चीज़ें биографичный, हम основан ये полностью मूवी на जो हमने каждом बनाई из गई है, ये основных событий हमने и बनाई है деятельности Анатолия अनातोली Эдуардовича. एडुआर्डोविच के Многое लाइफ पे। было और упущено, हमने потому что ऑब्वियसली वहाँ все не पे सारी चीज़ें покажешь नहीं за बताई один है, क्योंकि час, सारी चीज़ों но के बारे में основные 1 घंटे में моменты नहीं बताया и जा सकता है, लेकिन हमने मेन сложности, которые इम्पोर्टेंट были चीज़ें на ту उसमें тему कवर अप कर ली разыгрались, в थी। этом фильме और मैं были ये क्यों показаны. कह рहा हूँ, Так вот, हमारे к чему प्रिय я это все पार्टनर्स веду, और प्रिय दोस्तों, дорогие वो коллеги, समय дорогие जिसके партнеры? दौरान К тому, что हमने वो चीज़ें срок, इम्प्लीमेंट за की थी, जो который हमने करी है, было वो बहुत ही реализовано то, कम что समय сейчас है। мы имеем, он दूसरा, относительно इस небольшой. समय Это हम первое. हम जानते Второе. हैं В данный момент мы с вами कंपनी के знаем из отчета компании за अंदर 2023 год, कंपनी что компания находится на इम्प्लीमेंट करने वाली है, एक 10 नहीं минут बल्कि कई на सारे реализация не одного, а нескольких कई коммерческих सारे проектов, कमर्शियल причем प्रोजेक्ट्स в अलग-अलग разных странах देशों и में अभी कमर्शियल территориях. रिप्रेजेंटेटिव्स खुले Сейчас जा компания रहे हैं открыла अलग-अलग несколько रीजन्स में, जिनमें коммерческих ऑलरेडी हम представительств काम कर रहे हैं непосредственно в тех регионах, где уже ведется इम्प्लीमेंटेशन का। работа над इसलिए реализацией коммерческих проектов. Поэтому, अगर हम अभी की если बात करें говорить जिसमें о हम हैं, настоящем, в котором мы с вами 15वां находимся, о स्टेज том, भी что है сейчас इसमें। इस есть еще समय 15 आपको этап, о ओनर том, बन что सकते сейчас हो есть स्काईवे возможность ट्रांसपोर्ट के। стать तो совладельцем वाक़ई технологий में струнного транспорта, डिसीजन то लेना на самом कि деле हम इस प्रोजेक्ट में принимать आए या ना решение आए, присоединиться एक к बड़े этому कम्युनिटी में проекту, आए या ना आए, присоединиться к जिसमें большому जो लोग комьюнити स्काईवे людей, ट्रांसपोर्ट которые में इन्वेस्ट инвестируют करते в हैं, технологии струнного अभी बहुत ही транспорта, आसान है сейчас मेरे ख्याल से намного легче, на पहले мой से। взгляд, क्योंकि पहले जब чем это मैंने было इन्वेस्ट किया था раньше. Потому что 2014 раньше, में, например, когда инвестировал जब я बहुत в आप में से बहुत सारे 2014 लोगों ने году, 2014 में, когда инвестировали 2016 में, многие из 2018 вас में, тоже с 2020 में, 2014 года, उस समय 16, भी 18, बहुत 20 बहुत годов, सारे रिस्क थे даже в тот момент еще было очень कि много क्या рисков, इम्प्लीमेंट होगा да, या नहीं связанных с होगा, тем, что будет सर्टिफिकेशन होगी या реализовано नहीं или не होगी, будет, пройдем ऐसी сертификацию или не टेक्नोलॉजी को пройдем, как यूएई में воспримут कैसे данную एक्सेप्ट करेंगे технологию в लोग। जब हम Объединенных एक Арабских Эмиратах, когда там टेस्ट строился एरिया बना रहे थे, तो первый тестовый तब участок, ну и все, रिस्क что с बहुत этим ज्यादा связано. थे, Так вот тогда, इससे कहीं друзья, ज्यादा थे। рисков было मैं намного माफी मांगना चाहता हूँ। больше. Так, я извиняюсь, रुस्लान, मैं आपको ब्लॉक Руслан, कर रहा हूँ। я вас और блокирую и रुस्लान больше, यगूजन, э, ऐसे अगर Руслан चीजें Ягудин, होती है вот तो इनको подобные ब्लॉक करिए। высказывания, которые будут в чате, और भविष्य блокировать के लिए будут दोस्तों, пользователей. И на अगर будущее, ऐसी друзьया, चीजें я आप вас चैट में предупреждаю, लिखोगे что जो если यहाँ будут पे लिखी जा подобные रही है, высказывания, आपको которые я पर्सनल сейчас увидел, कैबिनेट में мы вас भी будем ब्लॉक блокировать в कर личных देंगे। кабинетах, и вы просто будете оставаться आ, инвестором आप технологии струнного सिर्फ इन्वेस्टर транспорта без बनोगे और आप права एजेंट की तरह काम возможности नहीं कर पाओगे। работать на нашей платформе в виде агента и нашего हमें एक दूसरे का представителя. रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। Неуважительного отношения к другим людям, особенно с ऐसा करना нецензурной बहुत ही бранью, गलत है। एक दूसरे को गाली मत категорически у нас दीजिए। не будет, друзья. भारतीय लोगों, Категорически. यहाँ पे बेसिकली चैट में भी लड़ाई हुई थी, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, इसलिए Извините, ये я बोल отвлекся. रहे थे उनको। На чем я तो मैंने закончил? कहाँ पे खत्म किया था? सेकंड। हाँ, На чем я तो закончил? इस समय Да, इस то, что समय कोई भी डिसीजन लेना, в данный момент принимать решение इस इंसान и किसी भी убедить इंसान को ये बताना कि स्काईवे человека, который ट्रांसपोर्ट еще не में знает क्यों о हम वो технологии करना струнного चाहते हैं транспорта, इन्वेस्ट। намного легче. Потому что इतनी посмотрите, सारी сколько चीजें जो всего हमने было करी है сделано इस и समय, जिस पे реализовано. हमने काम И, किया है, और ये соответственно, सारे फैक्ट्स का अक्यूमुलेशन, вот набор इसका всех मतलब सिर्फ этих ये है фактов, कि друзья, हमें он не оставляет другого हमें इस права चीज выбора, पे как पक्का просто काम принять करना है, то, क्योंकि что уже स्काईवे ट्रांसपोर्ट состоялось. का А технология इम्प्लीमेंटेशन струнного ऑलरेडी हो транспорта, она चुका по है। факту और состоялась. हमारी И इंजीनियरिंग сама कंपनी अपने कमर्शियल инжиниринговая प्रोजेक्ट компания со से своим коммерческим ऑलरेडी потенциалом एक уже давно перешла एक из разряда इनोवेशन प्रोजेक्ट से инновационного एक проекта, स्टार्टअप из में बदल разряда चुकी है, стартапа एक в реальный इन्वेस्टमेंट कमर्शियल инвестиционный, फील्ड में आगे बढ़ रही है। инвестиционное और मैं रिकमेंड коммерческое करना चाहता направление. हूँ आपको И वो सारे я लाइव вам स्ट्रीम рекомендую देखना जो हमने एक посмотреть सीरीज ऑफ लाइव серию स्ट्रीम эфиров, बनाई थी которые были मैनेजमेंट के द्वारा, इंजीनियरिंग организованы की कंपनी के द्वारा, менеджментом евгений पेट्रोव के инжиниринговой द्वारा, компании, जो непосредственно Евгением Петровым, जनरल который डायरेक्टर के является असिस्टेंट заместителем है मार्केटिंग फील्ड में। генерального तो директора по वो маркетинговому अपने कलीग्स के направлению. साथ इन चीज़ों И में он इन вместе с चीज़ों में इस коллегами सारी очень चीज़ों की बात хорошо в करते हैं। этих
और कंपनी освещает क्या कर то, रही है इस чем समय сейчас занимается कमर्शियल प्रोजेक्ट्स компания с के точки зрения इम्प्लीमेंटेशन реализации में। तो коммерческих ये проектов и एक какие есть सीरीज ऑफ достижения. Это लाइव целая स्ट्रीम्स серия हैं। эфиров, 5 эфиров नए साल до से Нового पहले 2 года и लाइव 2 स्ट्रीम эфира, थी और которые उसके вышли बाद уже в भी है। तो इस 2024 डेवलपमेंट году. को देखिए आप, Посмотрите, पожалуйста, क्योंकि на это развитие, потому что вот स्टार्टिंग में हमने был पूछा था कि вопрос कमर्शियल сегодня в प्रोजेक्ट्स начале का эфира क्या в चате, होगा। а что с तो коммерческими ये सारी проектами? चीज़ें ओपन Друзья, सोर्स так में है, आप информация, कहीं вот, भी इस चीज़ пожалуйста, को она есть खोज в के देख открытом виде, सकते हो। и нет никаких скрытых, और कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा скажем आप так, लोगों से, от कंपनी कुछ नहीं нас छिपा रही है। действий, हाँ, которые ऑब्वियसली компания проводит. कमर्शियल Конечно, есть सीक्रेट्स है, коммерческая тайна, все, что касается जो развития там जो किसी конкретных проектов, डेवलपमेंट से и रिलेटेड то есть है या каких-то कुछ और है, договоренностей, लेकिन जो но चीज़ें все, हमें что जानना нужно ज़रूरी нам с है, вами знать, и все, वो что सारी चीज़ों पे происходит काम हो रहा है, значимое ये и सारा ओपन सोर्स में значительное в है। развитии технологий, और все в открытом доступе. Это इसलिए все दोस्तों, есть. Поэтому, सवाल का अगर друзья, जवाब दें कि क्या हमें отвечая на इस вопрос, समय стоит ли сейчас инвестировать स्काईवे в технологию ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट струнного करना транспорта, करना на мой चाहिए या взгляд, नहीं करना चाहिए? это намного अभी हमारे पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, जितने हमारे पे 3 से аргументированнее, 5 чем साल это पहले было भी नहीं даже थे। 3 или अगर 5 हम лет назад. कंपेयर करें तो मैं एक Если छोटा-सा сравнивать, я एग्ज़ाम्पल вот देता просто हूँ आपको, обыкновенный जो приведу हमारी сейчас пример पर्सनल लाइफ़ में из того, होता что है। знакомо в нашей अगर повседневной жизни, जैसे हम अगर когда क्रिप्टो करेंसीज़ की बात такой करते феномен, हैं, как बिटकॉइन की बात цифровая करते हैं, валюта, जब उन например, उसकी тот же वैल्यू самый ज़ीरो биткоин, थी, मतलब стоил बहुत ही कम था। копейки, стоил जो 8 साल पहले огромнейшим उसका дисконтом, वैल्यू था 1 буквально सेंट, там 2 सेंट, 8 лет 5 назад, सेंट, и 1 сколько он डॉलर, 2 стоит डॉलर। сейчас. लेकिन अभी भी अगर हम Такие देखें вещи. Сейчас мы 60,000, его покупаем, 70,000 когда он डॉलर का стоит हो и चुका है 50, वो। и वो 60, и तब भी 70 тысяч खरीदते долларов. हैं, И люди कि उनको понимают, पता है что कि आगे есть जाके वो дефицит और महँगा больше, होगा। чем तो там выпущено हमें этой पता है криптовалюты, कि ее не इसका будет, и वैल्यू поэтому इसकी рано или वैल्यू और поздно ज़्यादा будет बढ़ेगी, तो еще अभी больший भी рост, लोग ले и он रहे हैं। стоит даже लेकिन на अगर данный हम बात момент. करें Вот, а мы शेयर्स с वами की, сейчас, если जो проведем पहले हुआ параллель с करती थी, долями स्काईवे ट्रांसपोर्ट технологии की अगर हम струнного बात транспорта, करें, да, долями जिसके компаний, पास которым इंटेलेक्चुअल принадлежит प्रॉपर्टी интеллектуальная का हक собственность, है, эти तो доли अभी भी тоже हम имеют कंपनी में определенный лимит, एंट्री का и मौका दे вход в रहे любую हैं सबको। компанию, да, वो где भी мы все с вами क्लोज्ड है, сейчас क्लोज являемся हो जाएगा एक совладельцами, समय он पे। тоже будет तो закрыт हमें рано अभी или नहीं पता, поздно. И мы ये с вами не बहुत знаем, ही когда जल्द это होगा या будет. कुछ Это समय будет बाद होगा, ये рано हम नहीं बता или सकते। क्योंकि поздно, अभी да, कंपनी और потому что टेक्नोलॉजी сейчас एक компания находится и डेवलपमेंट में технология है, находится на जब таком развитии, बड़े когда स्ट्रेटेजिकल вполне पार्टनर्स भी возможно, आ что могут सकते हैं, появиться इन्वेस्टर्स आ крупные सकते हैं इस стратегические टेक्नोलॉजी में, партнеры, либо инвесторы в саму जो технологию, которые могут पूरी पूरा рассматривать जो полное एंट्रेंस को क्लोज закрытие कर входа в सकते корневую हैं компанию बड़े-बड़े благодаря крупным इन्वेस्टमेंट्स की मदद से, क्योंकि инвестициям, टेक्नोलॉजी के потому что ऑलरेडी технология уже стала действительно राइवल्स конкурентно आ रहे हैं способной और एक как инвестиционный इसमें инструмент, वेंचर फंड्स भी который आ могли रहे бы हैं рассматривать और इसमें институциональные इंस्टीट्यूशनल инвесторы इन्वेस्टर्स का и आना других बहुत направлений. ही जल्द बनता Поэтому, है। друзья, तो इसलिए я бы не относился к этому आप достаточно इसको легкомысленно किसी или, например, там с какой-то ऐसा मत предвзятостью, как देखिए это часто कि бывает в शेयर्स जो нашем है комьюнити, सबके लिए что काफ़ी है, болельщикам सब लोग хватит खरीद или पाएँगे इत्यादि, только इत्यादि। можно मैं и रिकमेंड так करना далее, и так चाहता हूँ далее. कि पहला, Поэтому, друзья, я ये бы मूवी देखिए рекомендовал ज़रूर, каждому из вас первое, это अनातोली все-таки एडुआर्दोविच के посмотреть фильм про पाथ का путь रास्ता देख Анатолия लीजिए, Эдуардовича, который называется «Следуя за क्योंकि जो звездой», जिस लेवल पे हम переосмыслить अभी काम масштаб कर रहे हैं, деятельности, которую वो он ведет, बहुत ही и अलग в लेवल том पे числе काम हो रहा है, और आप свою अपना महत्व личную भी देखिए, क्योंकि значимость आपका в महत्व भी участии बहुत ही этого ज़्यादा है। проекта. हाँ, हम Да, आप мы с लोगों के вами साथ являемся माइक्रो इन्वेस्टर्स हैं, हम इसमें микроинвесторами, छोटा-सा мы лепту маленькую вносим, но мы вносим э, हम इसमें से सिर्फ лепту छोटा-सा इसमें चीज़ दे रहे हैं, लेकिन как एक бы बहुत ही ग्लोबल микролепту, बड़े да, но प्रोजेक्ट в में, очень और हम глобальном и सबकी большом मदद से проекте. И ये благодаря प्रोजेक्ट और ये усилиям каждого из टेक्नोलॉजी нас बन этот सकी проект и эта और आगे технология जाके состоялась и मार्केट में будет लाई далее जाएगी। выведена на क्योंकि рынок, अभी потому कोई что भी в этом, डाउट नहीं друзьया, है कि ये сомнения चीज़ बहुत нет, ही आगे особенно बढ़ेगी, уже बहुत ही आगे сейчас जाएगी, на जब हमें данном सबको этапе, पता है когда мы все कि इसका знаем क्या पोटेंशियल है, э, о том, इस какие कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की перспективы есть इम्प्लीमेंटेशन в में क्या реализации लगना चाहिए। коммерческих проектов. तो Соответственно, друзья, हाँ, इस चीज़ को हमने вопрос डिसाइड कर लिया выгодности है। инвестирования мы еще बाकी больше मीटिंग्स में и हम इसके बारे масштабнее में और будем भी बात раскрывать करेंगे, на लेकिन других наших अभी встречах. मैं ये इसलिए Но я कहना бы चाह रहा просто, हूँ, но क्योंकि я именно जब сейчас ऐसे хотел бы сделать ऑफर्स आते акцент हैं, на जैसे том, अभी что चल रहा है когда выходят 75% का, такие акции, как 60% का, сейчас, да, 80% का, дисконты क्योंकि अगर हम 75 60, की बात करते 70, हैं, там जो अभी 80, पैकेज тем में более, если है, взять дисконт हमारे 70%,
मैक्सिमम которые पैकेज есть में в है пакете, $5000 да, в की, максимальном там,
да, जब за आप 5000 долларов. При разовом जब आप платеже विदाउट идет плюс इंस्टॉलमेंट्स लेते हो तो वो 10% к 85% вашему बन пакету. जाता है, Соответственно, उसमें дисконт у вас 10% получается और не उठ 75, जाता है। а 82. На $2000 пакете में हम за 70 2500 долларов у प्रतिशत вас की जगह получается дисконт не 77% 70, а बच जाता है। 77, потому что तो 10% добавляется. Ну 65 и, पैंसठ соответственно, प्रतिशत का है, अगर आप बिना дисконт इंस्टॉलमेंट के 65 खरीदते на हो одну उसको, тысячу. Если вы तो разово डिस्काउंट 65 की जगह инвестируете 72 одним हो जाता платежом, है। то у вас дисконт не 65, तो а 72. इसमें जुड़ जाता है, Соответственно, да, вот यानी верхний не टॉप जो है, 75, а टॉप लेवल, वो 82.5 сколько बन जाता получается? है। Ну да, 82,5 будет. तो इस सारी Вот. चीज़ों के बारे में Поэтому, सोचना друзья, ज़रूरी है об этом всем стоит подумать и переосмыслить, возможно, и और इस चीज़ को по-другому और посмотреть अच्छी तरीके से на देखना भी весь этот ज़रूरी है। процесс. Ну а что और अगर हम касается, क्राउड друзья, फंडिंग की बात непосредственно करते हैं, краудфандингового इसमें हम направления, सब которым लोग мы сейчас с вами पार्टिसिपेट इस समय कर занимаемся, в रहे котором हैं, принимаем участие, तो я хотел бы मैं вас आपके साथ कुछ न्यूज़ शेयर вам करना चाहता озвучить हूँ। несколько новостей, которые будут ये касаться समर недалекого होगा будущего. Это 2024 будет का, лето 2024 और года. मैं Я सोच रहा हूँ думаю, कि इस давайте так, मीटिंग पे, जहाँ पे на этой अभी 100 встрече, लोग से на которой ज़्यादा сейчас मौजूद हैं, присутствует आप में в से कौन Нью-Йорке, это एक्टिवली будет больше 100 पार्टिसिपेट कर человек. रहा है अपने Кто पार्टनरशिप из ने, вас अपने नेटवर्क активно मार्केटिंग में? участвует в развитии партнерской сети? ये Напишите, आप लोगों के пожалуйста. लिए Вот समाचार эта है। новость будет आप में से касаться अपने больше पार्टनर प्रोग्राम вас. को कौन बढ़ा रहा है? आप एक बार Кто लिख активно दीजिए चैट участвует में, в развитии नेटवर्क партнерской पे сети? कौन काम कर रहा है एक्टिवली। चैट में लिख दीजिए। बहुत ही बढ़िया। हाँ, हमारे पास है पार्टनर्स Так, जो вижу, एक्टिवली есть у अपने нас पार्टनर नेटवर्क को партнеры, बढ़ाए да, बढ़ा которые रहे हैं। активно развивают свои партнерские तो сети. दोस्तों, पहला Хорошо, जो друзья. मैं आपको बताना Первое, चाहता हूँ, что бы я хотел вам сейчас озвучить. स्पेशली रशियंस के लिए Отдельно मैं बताना для चाहता हूँ, русскоговорящей аудитории я хотел бы провести मीटिंग встречу, करना चाहता हूँ, जिसमें मैं на которой बोलना бы चाहता हूँ कि хотел क्या-क्या озвучить, एक्शंस, какие क्या-क्या देश действия, какие हमारे рынки लिए и страны нам сейчас इंटरेस्टिंग है, интересны по और тому, हम чтобы мы एक्सपेंशन करना интегрировали चाहते हैं туда, ऐसे मार्केट्स पे, और делали अलग से मैं экспансию मीटिंग на करना эти चाहता рынки. हूँ И हमारे отдельно бы я पार्टनर्स хотел के साथ जो провести भारत में है। встречу с нашими партнерами из Индии. तो इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? Соответственно, हमारे सारे что для एक्टिव этого необходимо पार्टिसिपेंट्स сделать? के लिए Всем нашим активным जो भारत में участникам, रहते हैं, которые मैं проживают непосредственно в चाहता हूँ Индии, कि आप я मुझे бы पर्सनल मैसेज में लिख хотел, दीजिए। чтобы вы अगर мне आपके पास मेरा написали पर्सनल в कांटेक्ट नहीं личку, है तो либо आप если у вас нет моего कस्टमर личного केयर में लिख контакта, दीजिए, написали आपको वहाँ службу पे поддержки, вам служба मेरा поддержки мой कांटेक्ट личный मिल контакт जाएगा। तो हम एक предоставит. क्लोज्ड मीटिंग И करेंगे हमारे мы पार्टनर्स के проведем साथ जो закрытую भारत से встречу हैं, отдельно для наших партнеров, और которые उनके लिए проживают जो रशिया в में रहते हैं странах उनके लिए भी СНГ и अलग मीटिंग говорят на करेंगे। русском языке, и отдельно для наших партнеров, которые непосредственно проживают в Индии. और जो अंग्रेजी में बोलते И हैं для वो партнеров, हमारे которые वर्ल्ड говорят कम्युनिटी на हैं जो английском इंग्लिश языке. Это समझ रहे наше हैं। мировое तो ऐसी 3 комьюнити, да, मीटिंग те, हम кто करेंगे, понимает अलग से английский. रूस, То есть अलग мы से भारत проведем और अलग 3 से таких встречи. И каждая из этих встреч, इंग्लिश। она будет отдельно. तो इन मीटिंग्स Анонс की этих встреч अनाउंसमेंट вы आप बहुत ही увидите в जल्द देख ближайшее सकोगे। время. तो इन मीटिंग्स में हम На स्ट्रेटेजिकल этих सवाल встречах डिस्कस мы будем करेंगे जो обсуждать रिलेटेड होंगे стратегические вопросы, रीजन्स के связанные с डेवलपमेंट के, развитием इवेंट конкретных ऑर्गेनाइजेशन के регионов, ऑफलाइन मैनर с में और организацией कॉन्फ्रेंसेस мероприятий का в оффлайн режиме и पर्सनली। организацией तो ये एक конференций на स्पॉइलर मैं देना местах. चाहता हूँ आप लोगों को। Это такой небольшой вам और अगर спойлер. हम बात करें Ну, а हमारे что प्लेटफॉर्म के касается в डेवलपमेंट общем की, развития нашей платформы, तो मैं कहना я चाहता хотел हूँ бы कि вам напомнить о हम том, अभी что мы रीब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं। запустили процедуру आ, ребрендинга. 2 На कंपनी данном खुली этапе है, это एक была क्रोन открыта ग्लोबल के компания नाम से। под названием Micron ये हमारा नया Global. प्लेटफॉर्म का नाम Так है будет माइक्रोन называться ग्लोबल। наша новая платформа Micron Global. मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा Коллеги, 5 на मिनट में, вопросы थोड़ा सा отвечу вот через वेट 5 कर минут. लीजिए। Я перейду к ответам на вопросы и на них отвечу. अभी कुछ मत लिखिए Так, चैट में। не отвлекайте меня, пожалуйста. Значит, первое. Первое. तो पहला
была зарегистрирована компания, это было в हमने начале года, в रजिस्टर январе. की नई कंपनी Далее जनवरी में мы приобрели домен, micronglobal.com который होगा так и इसका будет नाम डोमेन называться, का, और इस micronglobal.com. डोमेन में И на हम этом домене काम мы с вами करेंगे будем вести работу уже समर में 2024 में। летом этого लेकिन दोस्तों ये 2024 अंत года. नहीं है, Но, हम друзья, आपके это साथ еще не все. और Мы भी с вами будем इंटरेस्टिंग переходить मार्केटिंग प्लान на पे более बढ़ेंगे интересный और भी маркетинг-план, बढ़िया на मार्केटिंग प्लान की तरफ более बढ़ेंगे щедрый ताकि आपको маркетинг-план और по बेहतर вознаграждению за चीजें вашу मिले और पार्टनरशिप активную प्रोग्राम работу पे आपको и ज्यादा за परसेंटेज участие в मिलेंगे агентской сети, और आप सबके где पास каждый из вас कमीशन может प्राप्त иметь करने का возможность मौका मिलेगा। получать свои सिर्फ पांच комиссионные पांच за लेवल से ваш नहीं, तруд लेकिन उससे не भी только в ज्यादा लेवल आपके потребление, लिए но खोल и दिए जाएंगे достаточно с большой глубины. क्योंकि इससे Потому что आपको और это ज्यादा больше मोटिवेशन всего, मिलेगी я думаю, будет और आप мотивировать एक्टिवली вас इस पे काम कर पाओगे और на इस पे вашу और ज्यादा маркетинговую आगे काम деятельность, कर на पाओगे расширение вашей деятельности, и, और соответственно, мы позволим सक्सेसफुली क्वालिटी के вам साथ इफेक्टिवली очень करियर успешно, बना पाओगे качественно и हमारे эффективно नए строить प्लेटफॉर्म पे। карьеру на нашей और इसके новой साथ платформе. Параллельно с этим, друзья, мы हम काम запускаем कर रहे हैं। работу над тем, чтобы с- दोस्तों माफी मांगना चाहता हूँ, डिलीट कर रहा था मैसेज друзья, एक। извините, удалил तो हम अभी ненужное काम कर रहे сообщение. हैं नए पर्सनल कैबिनेट Мы पे запускаем работу над जो новым личным बिल्कुल मॉडर्न кабинетом, होगा, который будет максимально современный, जिसमें बहुत который सारे будет मॉड्यूल होंगे иметь много модулей по, और так मैट्रिक्स скажем, आएंगे, उसमें स्टैटिस्टिक्स आएंगे आपके काम определенным के, метрикам जिसमें ज्योग्राफी статистики होगी вашей आपके स्ट्रक्चर работы, की, где будет показана और वो सारी география चीजें जो вашей структуры लेटेस्ट и все, что связано मॉडर्न с самыми इंस्ट्रूमेंट से новыми चीजें и रिलेटेड होंगी современными, पर्सनल कैबिनेट में, так वो скажем, सारी चीजें भी जोड़ दी инструментами, जाएगी। которые используются в 2024 में личных ये सारी кабинетах. चीजें इम्प्लीमेंट की जाएंगी, В तो 2024 इसमें году बहुत все это कम будет समय внедрено. लगेगा। И это займет, अभी друзья, से हम इस पे достаточно एक्टिवली небольшой काम कर промежуток रहे हैं времени. Сейчас уже над этим और мы очень активно हमारे सारे работаем. यूजर्स И, के लिए ये соответственно, एक для बहुत ही всех пользователей нашей платформы, я уверен, बढ़िया это будет очень चीज होगी, приятное, так скажем, एक обновление, अपडेट которое होगा позволит जिसकी вам मदद से आप हमारे साथ और более भी अच्छे से काम плодотворно, कर पाओगे। качественно с нами तो इसलिए работать. मैं कहना Поэтому चाहता हूँ पहला резюмируем. मार्केटिंग प्लान Первое, होगा друзья, नया, будет आपके पास маркетинг-план पॉसिबिलिटी новый, होगी नए будет नए पर्सनल возможность कैबिनेट में काम работать करने в का। новом личном हम ऑलरेडी кабинете над प्रोसेस этим. लॉन्च कर Сейчас रहे हैं уже мы запускаем और ये процесс. बहुत ही जल्द Да, होने वाला है। это इस случится ये достаточно ज्यादा быстро. टाइम इसमें Это не हम नहीं будет लगाएंगे। затянуто на और большой इसके промежуток अलावा времени. मैं Более ये भी того, कहना я चाहता не हूँ कि नया исключаю, что новый मार्केटिंग प्लान हम маркетинг-план мы протестируем नए еще प्लेटफॉर्म на पे भी нынешней इम्प्लीमेंट платформе, на करेंगे RSVW System. और शायद И, इस соответственно, इसकी मदद возможно, से हम таким टेस्ट कर способом पाएंगे мы कि даже, ये так कैसे скажем, काम करेगा और नए протестируем, вы प्लेटफॉर्म увидите, पे как это будет работать, आप а अपने на новой एजेंट платформе вы уже नेटवर्क पे сможете काम कर सकोगे। выстраивать свою агентскую сеть. Как तो это ये будет टेक्निकली происходить कैसे होगा, технически, как प्रैक्टिस это में будет कैसे होगा, मैं आपको बताता происходить रहूंगा हर на स्टेज पे ये практике, चीजें я मैं буду вас आपको информировать बताता на रहूंगा каждом और इस पे हम этапе, काम करते буду रहेंगे освещать और सारे इवेंट्स जो इससे все रिलेटेड है उस पे भी हम события с देखेंगे। этим связанные. तो Поэтому, एक्टिवली और друзья, нам нужно प्रोडक्टिवली हम готовиться к इस активной पे и काम большой करेंगे पूरे продуктивной दुनिया में। работе по और всему क्योंकि миру, हमारे लिए поскольку, अभी друзья, ये работы चीज нам पे еще काम करना для нас с ज़रूरी вами है, непочатый क्योंकि край, 15th потому स्टेज что बहुत ही बड़ा है 15-й этап, он और достаточно फाइनेंसिंग объемный है। по своему आपने ये खुद भी देखा है, запросу на финансы. Вы сами видели, आपने так ऑलरेडी скажем, अमाउंट देखा है जो हमारे लिए сумму, ज़रूरी है которая 15वां स्टेज необходима для कंप्लीट того, करने чтобы के लिए। завершить और 15-й क्राउड этап. फंडिंग में И हम काम работы для нас करके с वами в बहुत ज़्यादा कर краудфандинге सकते еще हैं। तो хватит и इसलिए хватит. आपके И, पास अभी соответственно, у करियर каждого из बनाने का вас मौका है, есть возможность выстроить अपने как आप को एक карьеру, बहुत ही बड़ा выстроить для बिजनेस, себя बहुत ही फास्ट достаточно ग्रोइंग растущий बिजनेस नेटवर्क में перспективный आप काम бизнес कर в सकोगे। агентской हम आपको сети. सारा И इंस्ट्रूमेंट для प्रोवाइड этого мы вам करेंगे предоставим जो все आपकी मदद инструменты, कर которые सकेंगी इस चीज вам в में। этом деле помогут и और अगर повысят हम ваш बात करें результат. И что касается, друзья, एजुकेशन की, обучения. तो मैं पहले से Я कहता неоднократно आ रहा говорил, हूँ что कि обучение на हमारे нашей платформе, प्लेटफॉर्म पे оно एजुकेशन की बहुत категорически ज़्यादा нужно, ज़रूरत है और ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। оно लेकिन очень मेरे ख्याल से необходимо, но सारे считаю, что एजुकेशनल будет मॉड्यूल्स разумным
जो हमने Все प्लान модули कर रखे обучения, हैं которые उनको у нас इम्प्लीमेंट करना запланированы, नए प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है реализовать их और уже на साथ ही новой साथ जब платформе. तक ये काम Но होता пока रहेगा параллельно будет हम идти эта работа, भाग мы с लेंगे вами उन примем लाइव участие स्ट्रीम्स पे в ряде эфиров, या तो वो которые я ऐसे проведу, फॉर्मेट में либо होंगे они जहाँ पे будут मैं вот в таком формате, в прямом эфире, सारे где я सवालों буду के जवाब озвучивать दूंगा все जो हमारे вопросы, यूजर्स पे которые आते हैं есть у या большинства तो पहले से наших हम रिकॉर्ड пользователей, करेंगे और हमारे либо यूट्यूब они चैनल будут पे заранее डालेंगे записаны и выложены у нас на तो YouTube एक канале. प्रोटोटाइप नहीं होगा Соответственно, это ये будет एक не एजुकेशनल прототип प्रोटोटाइप नहीं होगा обучения, но, по लेकिन крайней мере, это будет ये एक इंफॉर्मेशन वॉल्यूम होगा जिसकी मदद определенный से объем आपको информации, काम который करना आसान облегчит होगा вашу работу, क्योंकि वो потому что वीडियो जो मैं те रिकॉर्ड видео, करूंगा которые वो я आप буду अपने पार्टनर्स записывать, को вы दे их पाओगे сможете अपने दोस्तों давать को दे своим पाओगे और उन लोगों партнерам, को दे पाओगे новичкам जो и आपसे अलग अलग सवाल тем पूछते людям, हैं которые जिसका задают जवाब आप вам тот नहीं или दे иной सकते вопрос, हो но вы не तो आप знаете, как на वीडियो него ले सकोगे ответить. यूट्यूब У вас चैनल будет पे और видео, которое вы сможете उसको आगे взять у बढ़ा нас на सकोगे YouTube-канале и, соответственно, передать его अपने पार्टनर्स को интересующимся और अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को вашим इसी партнерам के или साथ потенциальным клиентам. Соответственно, друзья, मैं у ख़त्म меня कर на देना चाहता этом हूँ जो वो सारी चीज़ें जो все, मैं आपके साथ да, शेयर करना चाहता что था бы я хотел вам और इसके озвучить. अलावा मैं आपसे И, आपके соответственно, могу सवालों के сейчас जवाब ответить देना на चाहता ваши हूँ вопросы. Э, आप Прежде फीडबैक чем दीजिए इससे вы पहले कि вопросы आपको зададите, कैसा लगा आपको дайте, пожалуйста, अनाउंसमेंट कैसा обратную लगा उन связь, चीज़ों как का जो вам होने वाली है चैट में анонс того, लिखिए что будет कि происходить, आपको и в वो целом इंफॉर्मेशन из जो того, आज что вы मिली कैसी услышали, लगी насколько вам зашла информация, которую я озвучил. आपको जो अनाउंसमेंट मिली आपको जो ऑफलाइन इवेंट्स के बारे में पता चला आपको जो हमारी मीटिंग्स के बारे में पता चला ट्रांसलेशन कैसी हुई वो सारी चीज़ें आप चैट में Окей, लिख दीजिए понравилось. Это радует. Хорошо, хорошо. Все понятно. Так, информация нравится. Очень интересно. Very interesting. Окей. Хорошо, कंपनी друзья. प्रॉफिट कब बनाने Когда वाली компания है получит और прибыль, हमारे какие साथ же с нами बाँटने वाली है? поделится? Задает вопрос चलिए मैं Олег इस सवाल का Гаврилов. जवाब देता हूँ। Олег, Давайте сразу я आपके отвечу на सवाल में этот вопрос. आपका जवाब है। Олег, вот в вашем вопросе कंपनी содержится ответ. हमारे साथ प्रॉफिट तब शेयर Компания कर с нами पाएगी может जब उनको поделиться मिलेगा। прибылью именно тогда, когда она ее получит. Но здесь на कंपनी самом деле जब очень все просто, друзья. प्रॉफिट Когда तब компания कंपनी получает прибыль? प्रॉफिट तब Тогда, कमाती когда у है нее जब идут रेगुलरली заказы на उनसे регулярной उनके основе, पास и они आते रहते हैं только ऑफर्स, растут, उनसे растут и खरीदा растут. जाता है। तो Из जो हमने видео, 2023 में которое वीडियो निकाली थी, было в हमें तब 2023 पता году в चला था कि декабре, мы कंपनी знаем, что ऑलरेडी компания уже सेल्फ начала выходить на अपने आप को самоокупаемость. Это говорит о том, что у अपना प्रॉफिट компании बनाने уже लगी на है। регулярной तो основе इसका मतलब ये появляются है कि клиенты, которые प्रोजेक्ट पे заказывают काम चल रहा है предпроектные, और проектные अलग-अलग चीज़ों पे работы. काम किया जा Возможно, रहे есть हैं какая-то ताकि सेल्फ коммерческое सपोर्ट обоснование, कंपनी ну и कर ряд सके других और सेल्फ सफिशिएंट बन инженерных जाए। работ и э, इसकी मदद से заказов. कंपनी Это дает ऑलरेडी компании возможность सेल्फ уже सफिशिएंट बन सकती है не यानी जो зарабатывать, खर्चा а कर रही है окупать कंपनी затраты, उसको которые वो वापस ला есть सकती у है нее на протяжении каждого कंस्ट्रक्टर ब्यूरो месяца की по अगर हम बात содержанию करें конструкторского ऑफिसेस бюро, по को बनाने के содержанию लिए जो हम प्रोडक्शन офисных करते हैं помещений, по वो सारी содержанию चीजें ऑलमोस्ट सेल्फ производственных सफिशिएंट बन мощностей и चुकी все, है что с этим связано. कंपनी Далее, सेल्फ следующий सफिशिएंस этап. पे आ चुकी है Самоокупаемость ठीक है компания вышла. अब प्रॉफिट की Хорошо. बात Но करते теперь हैं уже идет вопрос प्रॉफिट прибыли. तब होगा И вот जब масштаб कंपनी этой прибыли कैसे будет सही влиять на то, डिसीजंस как लेंगे या компания तो वो будет принимать प्रॉफिट को решение, री что इन्वेस्ट делать с этой करेगी या तो прибылью. वो कुछ हिस्सा Реинвестировать ее в развитие डिविडेंड्स के технологий, तौर पे либо शेयर часть करेगी прибыли और выплачивать в डिविडेंड्स виде कैसे शेयर होते हैं дивидендов. Причем डिविडेंड्स выплата अलग अलग дивидендов, तरीके से друзья, может बांटे जा सकते происходить हैं разными способами. Я डिविडेंड्स имею в का виду, मतलब что ये выплата नहीं है कि дивидендов не पब्लिक मार्केट подразумевает में उसको выход आना компании जरूरी на है публичный आईपीओ में आना рынок. जरूरी नहीं И है это не कंपनी को означает, что डिविडेंड्स शेयर компания должна करने के выйти लिए на IPO. В декабре 2023 года автор दिसंबर и में हमने собственник технологии ये сказал बोला था कि следующее, 2025 что में к कंपनी 2025 году सारी ताकत लगा компания देगी ताकि एक приложит все मैकेनिज्म बनाए усилия для और того, प्लान чтобы करना चाहती создать है ऐसे механизм, или вот дословно डिविडेंड्स планирует पेमेंट создать के लिए механизм по यानी выплате हम एक дивидендов. मैकेनिज्म Это बनाएंगे говорит о том, что будет जो создан механизм 2025 में हम एक по выплате मैकेनिज्म дивидендов. बनाएंगे ताकि हम Но мы с вами डिविडेंड्स दे должны सके правильно понимать, ये да, वो что это
प्लान्स планы, है जो которые есть 2025 на के लिए हमने सेट किए 2025 हैं। год. И мы और с हम вами बड़े लोग हैं, тоже, как हमारे अंदर взрослые, दिमाग है, तो प्लान्स जो осознанные है, люди, должны प्लान्स पे понимать, что अलग-अलग на चीजें планы इन्फ्लुएंस тоже कर могут सकती है। влиять разные मेरी पोजीशन внешние ये है и другие कि факторы. मैं Поэтому आशा करता हूं моя कि позиция 2025 следующая. में Я ये надеюсь на मैकेनिज्म то, हम что в इम्प्लीमेंट कर सकेंगे 2025 और году हम этот बात कर रहे механизм हैं будет फाइनेंशियली реализован. А यूरिडिशियली речь идет о मैकेनिज्म финансово-юридическом की। हम ये механизме. नहीं कह रहे А हैं कि речь не किसी идет о पर्टिकुलर конкретной महीने выплате в में конкретном डिविडेंड्स месяце. पेमेंट होगी। Дивиденд. इस Это वीडियो में важно हमने понимать, एक потому भी что об वर्ड नहीं этом देखा видео я ни कि одного प्लान слова कर не रहे услышал. हैं Я एक услышал о том, что будет फाइनेंशियली планируется जुडिशियली создание फॉर्म जिसमें финансово-юридического हम इस चीज механизма पे по काम कर выплате रहे हैं дивидендов. Поэтому мы с вами просто ожидаем, когда और इस चीज को этот हम इम्प्लीमेंट процесс करेंगे। будет реализован. И это, на ये мой सबसे взгляд, पहली और самое सबसे इम्पोर्टेंट первое चीजें हैं и जिससे самая रिलेटेड है। разумная позиция. तो अगर हम Вот. सवाल का जवाब दें Поэтому, तो отвечая वो तब конкретно होगा на जब вопрос, कंपनी के когда? पास Тогда, वो когда у प्रॉफिट आ компании будет जाता है достаточно जो прибыли, हम чтобы ее इन्वेस्टर्स के можно बीच было बांट уже सकेंगे распределять между आगे। инвесторами. Так, дальше. Интересует क्या हम обратная बाय выкуп बैक कर долей. सकते हैं Планируется शेयर्स ли в का? этом году? क्या इस Олег साल हम Плотников. बाय बैक Олег, कर पाएंगे? нет у मेरे меня पास ये इंफॉर्मेशन информации на नहीं этот है। счет по शायद поводу обратного выкупа 2025 долей. में Вот как ऐसा раз, मौका возможно, आएगा 2025 कि हम год वो и मैकेनिज्म вот इम्प्लीमेंट тот करेंगे और механизм, इसी о котором मैकेनिज्म идет के речь, अंदर возможно, हम в ये этом चीज ला механизме будет सकते हैं заложен शायद। э, этот процесс обратного выкупа долей. Возможно. Далее. Так, участие предполагает внимательное отношение к участникам в инвестициях. Согласен, Роза, это пожелание или констатация факта, не совсем понял. Так, далее. What about dividends? Это я ответил. Так, секундочку. Будет ли произведен... Так, это я уже ответил. अगर मैं बात Ну, करता हूं друзья, बायबैक की по तो बायबैक поводу का मैंने जवाब ऑलरेडी दे выкупа दिया है। долей, ответ 2 да. सवाल और देखते हैं। Еще два вопроса, и мы будем заканчивать нашу встречу. Сейчас вот я переведу вопрос от मैं अभी सवाल ट्रांसलेट करना нашего चाहता हूँ। партнера, एक который सेकंड। написал на английском языке. Одну секунду. बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है यहाँ पे Так, हमारे पार्टनर ने очень हमने важный पूछा है। вопрос задал наш मुझे партнер पता नहीं कैसे Вишнеш. पढ़ूँ इस नाम को। Не विघ्नेश, знаю, как मैं правильно नहीं वो बोल прочитать, रहा है ये, извините, मुझे तो पता но है। задаю вам, क्या точнее, отвечаю на वर्ल्ड ваш कम्युनिटी вопрос. के पास Имеет ли мировое मौका сообщество है право प्री продавать आईपीओ акции शेयर्स को перед सेल IPO? Я करना? видел много видеороликов об этом. और Facebook. Заключила क्या ли कोई компания अरेंजमेंट है какую-либо договоренность или कंपनी के контракт पास с этой प्री компанией за आईपीओ में продажи перед शेयर्स को IPO? सेल करना? कलीग्स, Коллеги, हम мы इन्वेस्टर्स हैं и और पार्टनर्स हैं। मैं ये инвесторы बोलना и चाहता हूँ партнеры. कि Я कंपनी хочу сделать акцент на जिसको том, что इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी компания, которая बिलोंग принадлежит करती है वो शेयर интеллектуальная नहीं सेल собственность, करती। она हम не продает को акции. ओनर То, что इसलिए сейчас है мы с क्योंकि हमारे вами, чем पास कंपनी являемся के शेयर्स совладельцами, हैं। это доли वो компании, कंपनी के доли शेयर्स है компании, जिसके которой पास принадлежит इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। интеллектуальная собственность. ये कोई प्री Соответственно, सेल्स नहीं है आईपीओ это की, не प्री предпродажа आईपीओ की। हम перед ऑलरेडी इसमें IPO, शेयर्स बांट это रहे हैं। продажа долевого участия в конкретной компании. Это первое. Второе. ये शेयर्स Эти доли फ्यूचर в में перспективе, सिक्योरिटी они पेपर बनेंगे станут जब हम ценными бумагами, कन्वर्टेशन करेंगे। акциями, когда будет произведена конвертация. А конвертация будет произведена тогда, когда जब हम будет फाइनेंशियली создан यूरिडिशियल मैकेनिज्म जब हम финансово-юридический बनाएंगे механизм तब именно ये для चीजें этого बदलेंगी। процесса. И еще раз और मैंने повторюсь, पहले я भी уже आपसे ये сегодня बोला था говорил, что कि для प्रॉफिट को выплаты дивидендов, выплаты прибыли प्रॉफिट को पे करने के लिए нет обязательного इम्पोर्टेंट नहीं है условия, आईपीओ чтобы में आना। компания दूसरे मेथड्स выходила भी на है IPO. Есть जिनकी другие मदद से способы, हम как эту ये прибыль нам प्रॉफिट выплатить. И для этого есть कर большая सकते हैं।
команда, и टीम है, команда प्रोफेशनल टीम опытных है, फाइनेंशियली जुडिशियल профессионалов टीम है, непосредственно जिस पे हम финансово काम कर रहे हैं юридического направления, और которые ये над फील्ड этим पे काम работают. ऑलरेडी हो रहा है, इसलिए Поэтому वो ज़रूरत необходимости в जिस том, जो о чем हमारे написал наш партнер, задавая вопрос पार्टनर ने पूछा अभी कि क्या о कंपनीज़ продаже के साथ услуги по कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह заключению बनानी हैं, контрактов नहीं, каких-либо इसमें компаний कोई и ज़रूरत брокеров, नहीं है। в этом необходимости нет. यूटेरा Далее, में почему слабое Ютера, почему такое अ, слабое пополнение बहुत идет? ही वीक क्यों Звучит такой आ रही है вопрос. चीज़ें, Я бы तो не मैं сказал, नहीं что कह проект सकता Ютера कि यूटेरा развивается बहुत достаточно ही स्लोली बढ़ रही है, э, क्योंकि अभी से слабо, потому बहुत что सारे уже на लोग, बहुत данном सारे этапе इन्वेस्टर्स हैं достаточно большое количество जो इस फील्ड में инвесторов काम कर появилось в रहे этом हैं। направлении. Это первое. Второе, जो объем हमारे инвестиций, पास который वॉल्यूम है इन्वेस्टमेंट्स का, нужен, он постепенно हमने накапливается, बहुत ही कम реализуется. समय पहले Я не так давно на эту тему इस पे общался со बात की своим थी коллегой с और मैं Евгением कहना चाहता Кудряшовым, हूँ спрашивал, कि как सक्सेसफुली идет हम это इस पे काम कर направление, रहे и हैं और हमारे достаточно कलीग्स आगे बढ़ रहे успешно हैं наши और коллеги в этом यूटेगा पे направлении सारा развиваются. अच्छा काम कर И रहा также है хочу और напомнить, RSW что सिस्टम्स все में जितने भी क्लाइंट्स हैं जो सपोर्ट клиенты करना चाहते платформы हैं RSWC, अलग-अलग которые хотят फील्ड्स को, поддержать отдельные अलग-अलग फील्ड्स направления को и और отдельную जिनका разработку, даже не इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी разработку, चल а रहा है, реализацию уже किसी कॉन्क्रीट конкретного प्रोडक्ट को आगे завода по बढ़ाया जा производству रहा है, конкरेटного तो продукта, क्योंकि потому प्रोजेक्ट что यूटेरा проект जो है Ютера на Windows это готовый अप्रूव्ड है продукт, который ऑलरेडी और уже ये इसको испытан, टेस्टिंग भी हो चुकी опробирован, है, सारी который टेस्टिंग कंप्लीट हो прошел चुकी все है और ये प्रोडक्ट ऑलरेडी испытания, सक्सेसफुली все इम्प्लीमेंट возможные हुआ जा и रहा этот है продукт बेलारूस успешно में। ऑलरेडी реализуется в Республике दुकानें Беларусь. हैं Да, जो уже ये есть целая प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं сеть магазинов, और ये которая प्रोडक्ट, ये продает этот फैक्ट्री जो продукт. И вот यूएई тот में अभी इम्प्लीमेंट проект, हो тот रही завод, है, который реализуется в Объединенных Арабских यूटेरा Эмиратах, के непосредственно по यूटेरा पे строительству завода ये Ютера, रेडीमेड он प्रोडक्ट्स पे будет ऑलरेडी काम कर выпускать रही है। готовую продукцию. То есть там यहाँ не पे कोई нужны टेस्टिंग средства कुछ на नहीं होगा разработку, тестирование, और что-то, как это, टेक्नोलॉजी например, जो было है и есть वो в технологии струнного इस पे अभी транспорта. काम Да? चल В रहा Ютера है есть уже और готовый продукт. सारे И все клиенты RSW платформы सिस्टम्स में सारे लोग RSWC ऐड नहीं смогут हो सकते воспользоваться платформой наших коллег और и там стать यूटेरा में совладельцами काम नहीं कर रहे непосредственно हैं, अलग से этого भी इस पे काम направления, करा этого जा रहा है और ये завода चीज़ पे и हम अभी काम कर रही है расширить और свой अभी инвестиционный यूटेरा портфель. पे आप कर सकते हो Поэтому काम और я не ये जो соглашусь с फैक्ट्री вами, हम что там идет слабо, है, потому इसमें что कोई भी коллеги आ सकता है запустились और इसकी буквально इन्वेस्टमेंट काफ़ी осенью, अच्छे से चल а रही है, तो मैं уже ये नहीं कह к सकता концу कि этого इस पे года, बहुत ही началу स्लो काम चल следующего रहा है, नहीं। планируется запуск हमने जो первой линии. Поэтому я уверен, अक्टूबर से काम что स्टार्ट там किया है, все वो बहुत ही अच्छे से चल रहा идет है। по плану. Так, चलिए एक और сейчас, друзья. И सवाल का давайте जवाब еще देते один हैं और вопрос खत्म करते и हैं इसी заканчиваем. चीज़ पे। और अभी Так, पूछ रहे हैं जियोपॉलिटिकल задают вопрос सिचुएशन по की। поводу геополитической ситуации, कंपनी के которая в पास мире происходит. Компания डाइवर्सिफिकेशन है, имеет जियोपॉलिटिकल भी определенную और диверсификацию, इंजीनियरिंग как भी геополитическую, और так इसलिए и इंжиниринговую, так скажем. И в ऑब्वियसली целом, как दुनिया में бы, कुछ भी जियोपॉलिटिकल однозначно, इवेंट होता любые है, события, которые в мире वो происходят, अलग-अलग геополитического प्रोसेसेस масштаба, पे так или इन्फ्लुएंस कर иначе могут सकते हैं। влиять на लेकिन разные процессы. अभी जो भी Но चल на रहा है данном दुनिया में, этапе किसी भी все, что तरीके से происходит в अफेक्ट мире, नहीं कर रहा है कंपनी के прямо не влияет डेवलपमेंट पे। на то, как компания развивается. В этом наша и इसलिए уникальность, बेहतरीन потому चीज़ что है क्योंकि технология струнного स्काईवेव транспорта, она ट्रांसपोर्ट जो है वो не किसी पर्टिकुलर देश को принадлежит какой-то बिलोंग नहीं стране. करती। Технология струнного транспорта не является, так скажем, स्काईवेव ट्रांसपोर्ट किसी चीज़ привязанной к से какой-то, अटैच्ड नहीं है, किसी भी ज्योग्राफिकल ну, скажем कंट्री так, से बिलोंग नहीं करती географической है, какой-то, да, как я сказал, किसी भी стране, पॉलिटिकल так и मूवमेंट को फ्लो पे भी какому-то नहीं है। политическому течению или जो еще что-то. अपने Сама आप में технология, टेक्नोलॉजी, да, इनोवेशन инновация, है, она по своей वो сути, она चीज़ априори аполитична, да, ऑब्वियसली कर रही है поэтому काम। хочу сказать और следующее. कोविड के समय भी Мы пережили ковид, и во время जो ковида कंपनीज़ उस компании, समय 30 которым साल, было 50 по साल, 30, 80 साल 50, पुरानी 70 थी, лет, ушли с वो рынка. चीज़ें वो कंपनीज़ चली गई थी Компания, मार्केट которая में। развивает технологии हमारी струнного कंपनी транспорта, ना не только सिर्फ во время जी पाई, ковида लेकिन एक выжила, स्टेप она еще आगे भी очень ले сильно सकी। шагнула вперед. То, जियोपॉलिटिकल что сейчас происходит एरिया в मире в में जो сфере पूरे геополитики, दुनिया में जो когда लड़ाइयाँ идут चल रही войны, हैं, причем в разных जंगें चल रही уголках हैं, земного वो шара, वो हमें किसी भी तरीके से слава अफेक्ट नहीं богу, कर это रही हैं сейчас और ऐसा ही आगे уменьшается и होता रहेगा технологии क्योंकि ये развиваются. Я टेक्नोलॉजी уверен, जो что है так дальше и будет, потому что
Сама технология, उसकी मदद она से настроена उसके и, अंदर एक скажем मिशन так, है не настроена, а несет в себе миссию कि हमें созидания, миссию इन्वायरमेंट को बचाना है, हमारे сохранения वर्ल्ड को природы, बचाना है, сохранения लोगों нашей की Земли, जानें बचानी है। сохранения तो वो человеческих मिशन жизней, जो да. अनातोली Поэтому, друзья, एडुआर्डोविच вот ला та रहे हैं миссия, हमारे которую लिए, несет сам лично आप Анатолий मूवी देखिए Эдуардович, बहुत вот ही особенно, еще раз напомню, अच्छे посмотрите से, कि обязательно фильм, बायोग्राफी आप देख सकोगे। его आप देख биографичный, सकोगे कि वहाँ पे एक ऐसी вы फ्रेज़ है увидите, что जो есть, присутствует такая आइडिया фраза हमारे पास «время, आया है которой उसको रोका пришло, नहीं ее जा не सकता है। остановить». दुनिया का Поэтому कोई вот भी как раз इवेंट никакие, я уверен, इस चीज़ инвестиции को в नहीं रोक IT-мире सकता уже не और ये остановят बढ़ता जाएगा реализацию, आगे। внедрение и масштабирование технологий автономного और चलिए, транспорта в мире. इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा Хорошо, करना चाहता тогда हूँ я благодарю вас और मैं चाहता हूँ कि за आप эту लोग встречу и хочу попросить вас 1 सेकंड про... Так, сейчас, секундочку. दिमित्री पूछ रहे हैं यूटेरा में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? Дмитрий, आप инвестировать в Ютера вы можете на платформе SWC प्लेटफ़ॉर्म पे आप SVC у इन्वेस्ट कर нас в सकते हो, आप коллекции. वहाँ पैकेज Вы там регистрируетесь, चूज़ कर выбираете सकते для हो और себя को-ओनर подходящего बन सकते пакета и हो इस становитесь बेहतरीन совладельцем प्रोजेक्ट का। этого, этого направления, этой दोस्तों, технологии, этого अंत में завода. Друзья, मैं в हमारे конце पार्टनर्स встречи से сейчас बात करना चाहता я हूँ, сейчас जिन्होंने обращаюсь к इंग्लिश нашим में सुना партнерам, था और которые जिन्होंने हिंदी слушали में सुना перевод था। на английском языке и которые слушали перевод आप फीडबैक на दीजिए, आपको कैसा языке लगा? хинди. Дайте, अ, пожалуйста, ट्रांसलेशन качество, क्वालिटी कैसे обратную लगी? связь по 1 to 10 качеству एक बार चैट में перевода, लिख दीजिए। насколько вам понравился 1 से लेके 10 перевод, तक да, आपको качество перевода, कैसा लगा по ट्रांसलेशन? क्योंकि оценке हम от 1 चाहते до हैं कि 5. हम आपको Потому что क्वालिटी мы कंटेंट, хотим क्वालिटी для вас सर्विस प्रोवाइड давать करें। качественный, так तो скажем, इस сервис, चीज़ पे आप да, देखिए и хотели бы, чтобы और कितना вы आपको ये चीज़ समझ आ रही дали है, обратную связь, क्योंकि насколько вам понятно. लैंग्वेज Потому что есть बैरियर्स है языковые इंग्लिश का और हिंदी का। особенности रусского तो языка и रशियन английского. हिंदी, Это रशियन одна इंग्लिश история, русский и देख रहे हैं, хинди तो हम другая प्रैक्टिस история. कर सकते Поэтому, हैं इस चीज़ возможно, को। мы перейдем на практику перевода इंग्लिश टू हिंदी या रशियन не टू с हिंदी русского हम इसको языка на कर хинди, सकते а, हैं возможно, ताकि с ये английского на आपको хинди, चीज़ें для समझ того, आ чтобы सकती है आ так सके। было понятно, потому что जैसे मैं запросы अभी были от наших коллег, что भारतीयों से проще पूछना быстрее चाहता общаться. हूँ, Партнеры с आपको Индии शायद обращаюсь, вам проще रशियन понимать से हिंदी перевод नहीं, с इंग्लिश से русского हिंदी на хинди, да, с कोई английского. 10 लगा रहा Вот я है, कोई вижу, 1 да, लगा रहा кому-то है, заходит, кому-то не तो заходит, кто-то 10 हम इस पे ставит, ज़रूर кто-то काम 1. करेंगे Но мы, друзья, в любом случае будем और आपके लिए बेहतरीन выбирать для вас ऑप्शंस चूज़ करते лучшие रहेंगे, варианты ताकि и будем वो тестировать सबके так, लिए чтобы बेटर हो। ये चीज़ устраивало, मैंने так देख ली сказать, है, большинство 1 наших घंटा клиентов. हो चुका है उस Хорошо, समय друзья, से। ровно час, как мы с вами मैं शुक्रिया работаем. अदा करना चाहता हूँ आप लोगों Искренне का благодарю вас इस за मीटिंग के लिए сегодняшнее участие в और этой अलग से встрече. И मैं напомню, что भारतीयों से बात отдельно я करना хотел चाहता бы हूँ пообщаться с और аудиторией अलग из से Индии, मैं отдельную встречу провести अंग्रेज़ों से онлайн बात करना и चाहता हूँ отдельную встречу провести और с अलग से партнерами, которые मैं говорят रशियंस на के साथ русском बात करना языке, चाहता हूँ। и отдельную встречу с क्योंकि अभी партнерами, которые говорят на मैं एक английском स्ट्रैटेजी языке. बना रहा Потому हूँ что कि сейчас हम नया я प्लेटफ़ॉर्म कैसे लॉन्च прорабатываю करेंगे стратегию того, как мы будем запускать новую और मैं एक платформу. ग्राफ बनाना चाहता हूँ Я хочу подготовить इंटरनेशनल इवेंट्स график का पर्सनली международных अटेंड करना चाहता мероприятий हूँ ताकि в आप разных लोग странах именно अपने физически, देशों для того, में чтобы вы बड़ा могли बड़े इवेंट организовать कर सकते हो у ऑफलाइन себя मीटिंग के लिए, большое количество जिसमें मैं भी людей पर्सनली для आऊँगा оффлайн встречи, возможно, в और которых हमारे я लिए лично बहुत тоже ही буду ज़रूरी принимать है участие, и, कि соответственно, हम нам आपके साथ необходимо с बहुत ही вами будет क्लोज़ बात очень करें плотно поработать, вот और с каждой भारत аудиторией के в साथ अलग से отдельности, बात да, करना चाहते с हैं, अंग्रेज़ों से Индией अलग बात करना отдельно, с चाहते हैं और англоговорящей रूसियों से аудиторией बात अलग отдельно, करना с चाहते हैं। русскоговорящей तो аудиторией इसलिए отдельно. Поэтому, друзья, आप मेरे कॉन्टैक्ट еще लीजिए раз, कस्टमर केयर вы में берете мои और आप контакты из службы एप्लीकेशन поддержки, दीजिए пишете, आप इसमें आना даете चाहते заявку हो на участие в этой और встрече, मुझे भी либо लिखिए пишите, у кого эти और контакты есть, и мы с вами уже इंडिविजुअली дальше продолжим हम в अपना индивидуальном порядке रूल्स एंड формировать रेगुलेशन सेट наш करेंगे। рабочий शुक्रिया язык. अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का।
धन्यवाद Благодарю еще раз. यहाँ पे Всем आने के लिए хорошей, और काम продуктивной करना शुरू कीजिए। окончания этой 30 अप्रैल недели. तक हमारे पास एक Не ऑफर था забывайте, что у एक्स्ट्रा нас до डिस्काउंट के 30 साथ апреля проходит और акция इसका с ज़रूर повышенным इस्तेमाल дисконтом. कीजिए और Воспользуйтесь एक्टिवली сами. इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। Проявите сейчас अपने активность в दोस्तों том, को, чтобы अपने дать такую जान-पहचान возможность के लोगों вашим को इसके друзьям, बारे में знакомым, बताइए। людям, जिस которые еще जो не являются स्काईवे ट्रांसपोर्ट का совладельцами технологий струнного को ओनर транспорта. नहीं बना अभी Дайте तक, им उनको ऐसी возможность зайти в अपॉर्चुनिटी этот दीजिए последний क्योंकि ऐसे вагон, डिस्काउंट्स потому что बहुत कम такие आते дисконты, हैं। वो друзья, आते रहेंगे они लेकिन इतने будут बड़े еще नहीं होंगे। повышенными, но и 75% будут такими же ऐसे точно, ऑफर्स я होते так रहेंगे, скажу, आपको да. ये बात Акции पता है, однозначно, लेकिन конечно, आप будут. देख सकते Мы हो с कि вами это हर понимаем, समय но डिस्काउंट берите कम होता каждой जा акцией रहा है। дисконт все ниже, ниже तो и मूवी ниже. देखिए, И ज़रूर настоятельно देखिए मूवी рекомендую जो посмотрите जिसका фильм नाम Анатолия है Эдуардовича Юницкого, फॉलोइंग द который имеет स्टार। название तो «Следуя за इसको звездой». ज़रूर И देखिए, этот मूवी фильм को вы देखिए можете использовать просто और как, вот आप знаете, вы उनको хотите дать इन्फॉर्मेशन человеку दीजिए कि информацию о том, чем वो вы क्या कर занимаетесь, रहा что है, предлагаете. आप Дайте ему क्या этот фильм, कैसे пусть он कर выделит रहा час है काम, времени, वो он सारी चीज़ें, посмотрит कैसा масштаб जीनियस деятельности, इंसान है которую ведет अनातोली एडुआर्दोविच гениальный यूनिट्स्की, человек वो в उनका रास्ता современности देखे, Юницкий Анатолий वो Эдуардович. कैसे आगे Пусть они बढ़े। посмотрят на его путь, अ, и поверьте, после просмотра आप एक этого रैशनल фильма, फीडबैक после दीजिए अभी करंट разумной, चीज़ों को। рациональной ये оценки सारे लोग происходящего, они, эти को-ओनर люди ज़रूर बनेंगे обязательно अगर आप उनको इस станут प्रोजेक्ट की अच्छी सी совладельцами इंफॉर्मेशन देंगे технологий, और ये मूवी поддержат этот दिखाएँगे और वो проект и हमारे станут ग्लोबल प्रोजेक्ट маленькой और частицей कम्युनिटी нашего का हिस्सा बन глобального सकेंगे। проекта и сообщества, सबको в ऑल द котором мы с बेस्ट। вами находимся. अलविदा। Всем желаю успехов и до новых встреч. Благодарю.